नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज। हुगली बांसबेड़िया में स्थित हंसेश्वरी मंदिर में अंग्रेजी नव वर्ष के पहले दिन आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा है। 1 जनवरी अंग्रेजी नव वर्ष का पहला दिन है। इस दिन पूजा करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती है। यह मंदिर करीब 211 साल पुराना है। इस मंदिर का निर्माण राजा नृसिंह देव राय ने कराया था। दक्षिणा काली की रूप में पूजा अर्चना होती है। यहाँ प्रत्येक वर्ष जिले और बाहर से श्रद्धालु पूजा अर्चना के लिए आते हैं। भक्तों का कहना है और विश्वास है, मां काली के पास कोई खाली हाथ नहीं जाता है। जो मन्नत मांगी वह मां हंसेश्वरी पूरा कर देती है। मंदिर में ऑस्ट्रिया और यूएसए से पर्यटक आए थे। उन्होंने बताया कि भारतीय संस्कृति की बात ही कुछ अलग है। सभी लोग सैलानियों का सम्मान कर रहे हैं। भगवान के प्रति भक्ति भारत में देखने को मिलती है। मंदिर परिसर में बच्चों ने उनके साथ फोटो शूट किए। उन्होंने भी बच्चों को पूरा साथ दिया। प्राचीन मंदिर में आकर अच्छा लगा। इसके अलावा महानाथ काली बारी मंदिर, बंडेल चर्च, जनाई पंचवटी योगमाया आश्रम, राजहाट लाहिड़ी बाबा आश्रम सहित विभिन्न पिकनिक स्थलों पर भीड़ देखी गई। বছরের প্রথম দিন সবাইকে মায়ের মন্দির থেকে শুরু করা উচিত। তো আমিও এসেছি, আর আমি এখানে থাকি না, আমি এসেছি মতমগ্রাম থেকে। প্রথম যখন আমি আমার বন্ধুদের কাছে জানতে পারি মন্দিরটার সম্বন্ধে, আর অনেকটা হিস্টোরিক্যাল জুড়ে রয়েছে এই মন্দিরটার সম্বন্ধে, তো তখন আমি আরেকটু জানি, আর একটু খোঁজ খবর নিই যে কীভাবে কী মন্দিরটার আছে বৃত্তান্ত। তো তখন আমি মন্দিরটার ব্যাপারে আরও জানতে পারি, অনেকটা হিস্ট্রি জুড়ে রয়েছে এই মন্দিরটার ব্যাপারে। তখন আমি এখানে আসি। এই বছরই আমি প্রথম এসেছি এখানে। তো আমার এসে খুব ভালোও লাগছে। মন্দিরটা খুব পিসফুল এই জায়গাটা, যেটা আমার খুব ভালোও লেগেছে জিনিসটা। আজ তো কল্পতরু, আজকে তো মায়ের কাছে যেটা চাওয়া হয়, বলে কথিত আছে যে মাকে যে আমিও চেয়েছি, এবার আশা করি মা কাউকে নিরাশ করে না। তো আমিও চেয়েছি। তাছাড়া কল্পতরু মাকে পুজো হচ্ছে বা কিভাবে পুজো হচ্ছে? আমাদের যেভাবে প্রতি বছর হয় বাৎসরিক কালী পুজো থেকে মায়ের 1 জানুয়ারি যেভাবে পুজো 10টার সময় প্রথম পুজো, 7টা থেকে আমাদের খোলা হয় মন্দির। 7টা থেকে পুজো শুরু হচ্ছে, আর মেন পুজো 10টায়, 11টায় অঞ্জলি, আর শেষ অঞ্জলি 12টা 20-তে। তারপর 12:30টার সময় ভোগ নিবেদনের পর আবার কিছুক্ষণের জন্য বন্ধ থাকবে। দর্শন করার জন্য মন্দিরটা খুলে দেওয়া হবে 1:30টার আগে। আবার পুনরায় পূজা শুরু হবে 3টের সময় হয়। আজকে একটু আগের চেষ্টা করব, এদিকে ঝামেলা মিটিয়ে তারপর আমরা এদিক থেকে আবার শুরু করে দেবো। এখন বড় করোনার পর থেকে মন্দির আর বন্ধ হয় না। গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত সবসময় আমরা খুলে রাখি। Your experience regarding traveling in India and regarding this temple also? It's my first trip to India, especially to Bengal, and they are very amazing, these temples. I love this terracotta temples with this hundreds of thousands of pictures. It's amazing, and all of the people who are all coming and donating. For me, it's great. It's this experience. And your name? My name is Barbara. Barbara. From country? From Austria and Europe. Regarding this ancestral We do a river cruise on the Ganges River, and we visited today Indian mosque, Christian church, and a Hindu temple. And the best of it all, that people are so friendly and live together in freedom, including so many religions. That's so fine in India, and the people are so nice. I wish them all a happy new year in freedom. In the temple, many children are covering. And that's so lovely. I love that. That's it's okay. It's freedom. It's love. That's okay. So what's your name, sir? My name is Paul. I'm from Austria with my wife Claudia. Hello. We heard about this is an amazing country, so we're here. It's not just the culture that's amazing, it's the people. Everybody we met, they have smiles on their faces and they're so friendly, so it's amazing. It's an amazing country. We grew up in Taiwan. We now live in United States. So can I say something in Chinese? May I say something in Mandarin Chinese? 印度是一个很让人惊奇的国家，大家都应该来看一看。It's amazing country. Thank you. Today is the first day of the year 225, and many of the worshippers are here in the temple to Yes, prayer. yes. And have you prayer or have you seen? ऐसे ही तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए द हिंद 24 न्यूज के साथ।